तुम्हारा मनोवांछा अति शीघ्र पूर्ण हो। सतरे स्वामी सतरे प्रिय ताहले चलो स्वामी चलो तो देवी शंकर कहती सुनावो शंकर कहती सुनावो होइब भक्त नंदिनी राम पंचवटी बनरे संगे सीता घेरे एकांत विहरणी बंदे करना कुटीरु गले गोदावरी नदी कूଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ମୁଆ ଚଲୁଛି ବିମନରେ ଖୋଜିବୁ ରେ ମଦନ ଦେବୀ ଜାନକୀ स्वामी এই খেଳରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଲୁଥିବି ତମେ ମତେ ଖୋଜିବ ପ୍ରିୟ हाँ स्वामी सीतायाको चाहे कहती रघुकुल नन्दन मुआ चलुछि बनरे खोजिबु प्राणधन
स्वामी 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 ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲି ଚାଲି ଆସ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଆସ ଆସ ସ୍ୱାମୀ এই ঘোর অবনস্তে লুচিবা পরে মধ্য সতরে কোন দেবী জনক মোর সন্ধান পাইছে তাহলে তো মতে অতি শীঘ্র তাଙ୍କ নিকটে ଯିବା ছন্দ বলি রাম না জানে ছন্দ বলি রাম না জানে মন্দ মন্দরে গলে সিধা পড়ি গলে বলিল সীতা সন্নিধে स्वामी एही घर बनस्तरे मु तुमको ठकिदेली स्वामी कोन कहू देबे हो स्वामी कह खोजी पाइबी एही घर अरण्यरे हेले स्वामी एबे मुली छिबी आपण मते खोजिबो ना स्वामी निश्चय खोजिबे ससुर स्वामी प्रिय रमचने श्री राम स्वामी स्वामी अति आनंद होई देखिले की देव सखी गो जा मोगे कहिया मोगे कहि
खोजिले जाई रामा खोजिले जाई ये खेल खेल रे नदी मोर सितंकर किछि होय ताहेले अयोध्यावासी को कि उत्तर मते अति शीघ्र ए खेल रे परास्त हबा देवी जानकी कौठी लुचि चाली आसी चाली आज खेल रे मो तमठ मारी जाई मो तमठ मारी जाई ना सारे आरो बारे देखा तुम खा चाली चाली सतरे आज मैं खेलारी का मत मारी जाई चाली कांतर कांतर देखिया सीता चंद्रमुखी
ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେପଟେ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ସତୀ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗୋଦାବରୀ ତଟ ଦେଇ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲ ଏହି ରୂପେ ବନ ବିହାର ଶରୀର ରାମ ସୀତା ଚାଲି ଗଲେ। ଏହି ରୂପେ ବନ ବିହାର ଶରୀର ରାମ ସୀତା ଚାଲି ଗଲେ। ବର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ବର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ରାମ ସୀତା ତ ସହିଲେ ଯେ କହି